Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la 5e année d'enseignement primaire. Donc, nouvelle édition septembre 2021. Donc, aujourd'hui, on va commencer par l'évaluation diagnostique dans la page 6. Donc, on passe à la page 6 de ce livret. Donc, nous avons une lecture. Et compréhension et quelques questions concernant la grammaire. Donc on va commencer par lire le texte, sous-titre les forêts, avant de répondre aux questions. Donc les forêts, les forêts sont un trésor de biodiversité, c'est-à-dire c'est un trésor يعني أن الغابات هي كنز للتنوع البيولوجي. Il participe à l'équilibre. إذن هاد الغابات كيساهموا في التوازن et à la santé de notre planète يعني في صحة كوكبنا. إذن الكوكب ديالنا فاش كيكون يعني مريض فشكون اللي غادي يحافظ على الصحة نتاعو؟ إذن هي الغابات. إذن الغابات من بين العناصر اللي كتساهم في الحفاظ على صحة هذا الكوكب اللي هو الأرض. دونك لي فوري فابريك دو بوا. دونك الغابات كنصنعوا منها الخشب. دون دي فلور كتعطي أزهار. دي فخوي ثمار. دو لامبر ظل. اي دو ليغ بور. دونك هادو المنتجات نتاع الغابة. ليغ بور يعني الهواء النقي. دونك إلا بغيت. دونك هنايا الضمير كيعود على الغابات نيت إلا بغيت دي زانيمو. شنو هي إلا بغيت؟ يعني هي مأوى، يعني مأوى ديال الحيوانات، يعني سكن. لولا وجود الغابة فين غتسكن الحيوانات؟ ils sont le lieu d'habitation. إذن هو مكان السكن de plusieurs espèces animales. هو سكن لمجموعة من الأنواع ديال الحيوانات، وكذلك لي بلانت غار، النباتات النادرة، النباتات اللي ما تقدرش تلقاها في بلايص أخرى وتقدر تلقاها في لافوري. دونك ils sont de véritables usines de dépollution. إذن هنايا الغابات كذلك الضمير كيعود على الغابات. الغابات هي يعني معامل حقيقية ومصانع حقيقية يعني ضد التلوث، يعني لونتي، يعني دونك القضاء على التلوث والإزالة نتاعو. التلوث نتاع الماء، التلوث لأن التلوث هو أنواع. كاين عندنا التلوث نتاع الماء، التلوث نتاع التربة، والتلوث نتاع الهواء. إذن الغابة هي واحد المعمل اللي كتزول هاد 3 ديال الأنواع ديال التلوثات. كومون كيفاش؟ يعني هنايا غادي يشرحوا لنا كيفاش كتزول هي التلوث. دونك إل أبسورب دي غاز كربونيك. إذن هي اللي كتمتص ذلك الغاز اللي هو ثاني أكسيد الكربون اللي الناتج على الاحتراقات، الناتج على مخلفات المصانع، الناتج على عوادم السيارات مثلا إلا كنا قريبين من المدينة إتسيتيرا. وفي نفس الوقت il rejette de l'oxygène، وحنا كنعرفوا لامبورطونس ديال الأكسجين. إذا في نفس الوقت كتلوح لينا ثاني أكسيد، كتمتص ثاني أكسيد الكربون وكتعطينا وشوف سبحان الله بالنهار. لأن عارف شو الله تعالى فاش خلق الغابة عارفة بأن حنا الأنشطة ديالنا كتكون بالنهار. بالليل كدير العملية العكسية، ولكن بالنهار عندما يكون ضوء الشمس وكتكون الأنشطة ديال الناس فالغابة كتنقي. إذا سي اون إزين، يعني عبارة عن مصنع. دونك هذا بالنسبة لهذا الباراغراف. ندوزو للباراغراف سويفون. دونك شنو بور بتي اي غران. إذا بالنسبة للصغار والكبار لا فوري est un formidable lieu de découverte. إذا الغابة هي واحد المكان رائع لاكتشاف دو لا فون. يعني اللي بغى يكتشف لا فون
هي مشروحة لتحت، يعني هي ديزيني لا فيجيتاسيون، اللي بغى يشوف المناظر يعني الخلابة نتاع النباتات الخضراء. وكذلك لا فلور هما الكائنات الحية الحيوانية اللي كتعيش في الأرض. et les paysages المناظر c'est un endroit de loisir. donc الغابة مكان للترفيه ولممارسة الهوايات et de détente donc للترفيه وكذلك للاسترخاء. tout le monde doit protéger et respecter la forêt. إذن كلنا مادام الغابة عندها هاد لامبورطونس كلها وهاد الإيجابيات، إذن كاملين tout le monde doit protéger. كلنا خصنا نحميو الغابة وخصنا نحترمو الغابة. علاش؟ لأنها فيها بزاف ديال كتخدم مع الإنسان، يعني في صالح الإنسان. لا فوري كار سي اون غروند ريشيس. إذن هي عبارة عن مكان غني، يعني عندها واحد، يعني هي ثروة عظيمة بتعبير آخر، عندها واحد، يعني هي ثروة. إذن هنايا غادي نمشيو لا بروميير كيسيون دو كيل تيب إي سو تكست. إذن هاد لو تكست اش من نوع؟ دونك هاد لو تكست كيعطينا دي زانفورماسيون. دونك مادام كيعطينا دي زانفورماسيون، دونك سي ان تكست انفورماتيف. سي ان تكست informatif. Donc la deuxième question, que représentent les forêts? إذن ماذا تمثل الغابات؟ إذن les forêts sont un trésor de biodiversité. Donc les forêts sont un trésor، يعني trésor قلنا بأنه كنز. Donc trésor de biodiversité. biodiversité يعني هي كنز للتنوع البيولوجي. Donc la troisième question relève 3 rôles que joue la forêt dans notre vie. Donc 3 rôles de la forêt. 3 rôles de la forêt. Donc 3 ديال الأدوار كتلعبها الغابة. دونك هنايا إلا رجعنا لو تكست، il fabrique du bois. Donc le rôle الأول، donc la forêt fabrique le bois. كتصنع لينا الخشب. وحنا كنشوفوا لامبورطونس ديال الخشب في الحياة اليومية. il donne donc la forêt donne. Qu'est-ce qu'il donne? Il donne des fleurs. Quoi d'autre? Des fruits, thimar, de l'ombre, excusez-moi, donc là, donc l'ombre et l'air pur. Et l'air pur. Donc الهواء النقي. Donc هذا بالنسبة la troisième question. La quatrième question. Pourquoi les forêts sont-elles considérées comme des usines de dépollution? علاش تم اعتبار الغابات ce sont des usines، يعني معامل لإزالة التلوث. Donc la quatrième question, les forêts sont considérées comme des usines de dépollution
إلا رجعنا لو تكست شنو قالوا لنا؟ car de dépollution ديال l'eau ديال le sol ديال l'air car elle absorbe كتلطف الجو كنقولوا بتعبير آخر الغابة تلطف الجو il absorbe le dioxyde de carbone le gaz il absorbe du dioxyde de carbone هما سموه غاز كربون معروف لأن فاش كنقولوا له غاز كربونيك كنقصدوا به لو ديوكسيد دو كربون اي شنو كتعطينا الغوجيت كتطرح اي روجيت دونك كيس كيل روجيت لو دونك il rejette le dioxygène ثنائي الأكسجين حنا كنعرفوا الأهمية ديال لو ديوكسيجين دونك هذا بالنسبة لا كيسيون 4 لا كيسيون 5 que peuvent faire les petits et les grands pour la forêt donc شنو خص يدير les petits et les grands مادام les petits et les grands شفنا بأنهم غادي يستافدوا من لا فون ولا لا فلور لي بيزاج المناظر غادي يمارسوا الهواية نتاعهم وغادي غادي يسترخاو في الغابة إذا شنو خص tout le monde يدير donc les petits et les grands doivent protéger et respecter la forêt donc هذا هو donc cinquièmement les petits الكبار والصغار et les grands doivent donc les petits et les grands doivent protéger et respecter les forêts ou la forêt en général. Donc voilà بالنسبة لهاد les questions. D'abord on passe à la grammaire. Donc je lis ce texte puis complète les phrases. Donc غادي نقراو هاد le petit texte. هاد le petit texte راه خارج من هاد le grand texte اللي شفنا قبل لحظات. منو غادي نحاولوا نخرجوا هاد les questions. La forêt est un milieu naturel où vivent plusieurs espèces animales et végétales. Donc هنا لاحظوا بدينا هنا. Donc بدينا هنا وسالينا هنا. هذه c'est une phrase. Donc هذه c'est une phrase. Les espèces animales, donc دابا بدينا هنا. Les espèces animales font partie de la faune et les espèces végétales de la flore. إذا هنا بدينا وسالينا هنا. بالنسبة la dernière phrase, selon les continents, les pays ou les régions où l'on vit, on ne trouve pas les mêmes espaces que ce soit des animaux ou des végétaux. Donc هنا بدات هاد la phrase وسالات هنا. Donc هنا لاحظوا la question. Ce texte contient combien de phrases? Donc il contient 3 phrases. علاش؟ لأن لا phrase كتكومونسي بالماجيسكول وكتسالى بالبوان. إذا عندنا 3 phrases ولكن ils sont écrits sur combien de lignes؟ شحال من سطر؟ sur 4 lignes. عندنا 3 phrases ولكن عندنا 4 lignes. D'accord? Donc la deuxième question relève dans le texte 2 noms féminins au singulier. وعندنا 2 noms masculins au pluriel. Donc هنايا غادي نقلبوا على les noms féminins au singulier. Donc la forêt. Donc la forêt. إذن أول mot هو la forêt. إن la forêt c'est un nom féminin. ومادام الحديث عن la forêt خصنا نستخرجوا هاد المو هذا. Donc milieu naturel, plusieurs animaux ou végétales, les espèces animales font partie. إذن partie. La faune, هادو كلهم ناخدو faune. La faune. Donc la faune c'est un nom féminin. Singulier, ما حيت ماشي جمع. Donc singulier.
deux noms masculins pluriels. Masculin pluriel كاين عندنا مثلا دونك هنا des espèces animales هذا. دونك غادي نمشيو نقلبوا على les noms les continents masculins. Les continents. Les continents. Les pays. Kangoulou, un pays. D'accord? Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant une évaluation diagnostique. La prochaine fois, on va voir la page 7 concernant l'évaluation. Mes apprentissages de français de la 5e année d'enseignement primaire.